वीडियो एडिटिंग से एक शख्स कितने पैसे कमा सकता है, अपना करियर स्टार्ट करने में कितनी देर लगती है, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, कौन सा नहीं, क्लाइंट को चार्ज कितना करना चाहिए। इस वीडियो में आपको इन सब के और भी बहुत सारे स्पाइसी सवालों के स्पाइसी जवाब मिलेंगे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और ये होता है वीडियो एडिटर्स बिगिनर सीजन। क्योंकि टीनेजर्स लाइक यू एंड मी अभी पेपर्स दे के फारिग हुए होते हैं और अब हमारे पास बहुत फ्री टाइम होता है अपने पैशन के लिए। इसलिए जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई हैं, मुझसे मेरे बहुत से दोस्तों ने वीडियो एडिटिंग रिलेटेड सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की भी मदद कर दूं इन सब सवालों के वीडियो के ऊपर जवाब देकर। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेरा नाम है यूसुफ कलीम एंड आई हैव बीन अ वीडियो एडिटर फॉर द पास्ट 4 years, and in these 4 years I have had the honor to work with channels with hundreds of thousands of subscribers, videos with millions of views and businesses with large audiences. So I believe I am qualified enough to help out beginners like you. पहला सवाल, should I start freelance video editing? Is it too early? Is it too late? इसका स्कोप क्या है? Is it too early वाले सवाल का तो सिंपल जवाब है, I started freelance video editing when I was 12 years old and I have seen other editors जो ये 11 साल की उम्र से भी करते आए हैं। तो नो, इट इज़ नेवर एवर टू अर्ली। जहाँ तक बात है टू लेट की, तो उस पर मैं भी आता हूँ। और जहाँ तक बात है स्कोप की, तो वीडियो एडिटिंग का स्कोप ओवर द ईयर्स इंतहा का बदलता रहता है। इसकी वजह यह है कि एज AI इंक्रीजेज एंड टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू मोर एंड मोर पीपल, वी गेट टू सी मोर एंड मोर क्रिएटर्स। और जैसे ही क्रिएटर्स बढ़ते हैं तो वीडियो एडिटर्स की डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये एक बुरी बात भी है, क्योंकि जैसे जैसे AI बढ़ता रहता है, AI वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं। अभी तो ये बिल्कुल भी मसला नहीं है, मतलब बिल्कुल भी मसला नहीं है AI सॉफ्टवेयर्स का वीडियो एडिटिंग की फील्ड में, क्योंकि बहुत ही बकवास किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years वीडियो एडिटर्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इवन जब एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो AI की मदद से वीडियोस को एडिट कर पाएगा, देयर विल ऑलवेज बी अ नीड फॉर ह्यूमन एडिटर्स। तो जहाँ तक बात है स्कोप की, तो अगले 5 साल वीडियो एडिटिंग का इंतहा का स्कोप है। और अगर आप अभी वीडियो एडिटिंग शुरू कर लेते हैं और 5 साल तक अपनी जो वीडियो एडिटिंग की टेक्निक है, वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है, उसे बढ़ा लेते हैं, तो AI आपका कख नहीं बिगाड़ सकता। अब आते हैं उस वाले सवाल पर वापस, इज इट टू लेट टू स्टार्ट एडिटिंग? लेट से मेरा मुराद है इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 45 या फिर 50, तो हाँ थोड़ा सा मसला होगा। वैसे आई डोंट थिंक कि कोई बंदा ऐसा है जो 50 साल का और फिर भी मेरी वीडियोस देखता हो, लेकिन फिर भी द प्रॉब्लम इज़ दैट इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 38, 40, तो मसला ये है कि यू आर कंज्यूमिंग अ कंटेंट दैट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर एक्चुअल ऑडियंस इज़ कंज्यूमिंग, जिन लोगों के लिए आपने एडिट करना है। तो आप लोगों को खुद भी उन फ्लैशी कलर्स, फ्लैशी एनिमेशंस की आदत नहीं होगी जो कि आपकी ऑडियंस को पसंद आ रही होगी। आपके दिमाग में इंतहा की गंदी चीज़ लग रही होगी, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी होगी। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपको जेनजी का कॉन्टेंट कंज्यूम करना होगा ये समझने के लिए कि उन्हें पसंद है क्या और पसंद क्या नहीं है। दूसरा सवाल, व्हाट एडिटिंग सॉफ्टवेयर शुड आई चूज़? नाउ मैंने वैसे तो इसके ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, लेकिन द बेसिक थिंग आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप कैपकट के ऊपर वीडियो एडिटिंग के बेसिक सीखें 2-3 महीने, और उसके बाद आप प्रीमियर प्रो के ऊपर या तो जंप कर जाएँ या तो डाविंची रिजॉल्व के जंप कर जाएँ। डाविंची रिजॉल्व इज़ लाइक एन ऑल इन वन सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको फिर आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सीखना होगा। इफ़ यू लर्न प्रीमियर प्रो, उसके बाद आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखना होगा। लेकिन डाविंची रिजॉल्व ऑन द अदर हैंड फ्री भी है। वैसे तो लोग प्रीमियर प्रो भी फ्री में ले लेते हैं क्रैक करके, बट आई एम नॉट प्रोमोटिंग सच अ थिंग। लेकिन डाविंची रिजॉल्व जो है उसका मसला ये है कि इट इज़ वेरी 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 हार्ड टू लर्न। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कैपकट सीखने के बाद कैपकट 2 महीने सीखें, उसके बाद प्रीमियर प्रो सीखें, और जब आप चाहें कि अब मैं एडवांस लेवल पे चला जाऊँ 1-2 साल बाद, तो फिर आप आफ्टर इफेक्ट्स सीख लें। तीसरा सवाल, वेयर कैन आई फाइंड वीडियो एडिटिंग क्लाइंट्स? नाउ इसके बहुत सारे जवाब हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एक बिगिनर हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप फेसबुक से क्लाइंट ढूंढें, बिकॉज फाइवर, अपवर्क वगैरह इन सब पे बहुत ही ज़्यादा इंतहा का कंपटीशन है। फेसबुक पे एक्चुअली में इन अमाउंट तो इससे ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग फेसबुक पर क्लाइंट्स को ढूंढने आए होते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि करते कैसे है, लेकिन वो लोग मतलब उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता। तो अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप अच्छी एडिटिंग करते हैं, देयर इज़ अ 90% चांस कि आप उन लोगों से बेहतर ही एडिट करते होंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना होगा, कॉल्ड मैसेजेस करने होंगे जो मैंने इस वाली वीडियो में बताए थे। उस तरीके से आप क्लाइंट्स को पकड़ सकते हैं। जस्ट रिमेंबर कि आपके पहले 2-3 क्लाइंट्स आर गोइंग टू बी हार्ड, उसके बाद क्लाइंट पकड़ना इंतहाई आसान हो जाता है। हाउ मच शुड आई चार्ज माई क्लाइंट फॉर वीडियो एडिटिंग? वैसे तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को एक सेट फॉर्मूला दे दूँ कि ये कैसे करना है, लेकिन
آئی کین ٹیل یو دا تھنگس جنہیں آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا کلائنٹ کہاں کا ہے, کیا یہ پاکستانی ہے, کیا یہ انڈین ہے, یا پھر یہ ایک انٹرنیشنل کلائنٹ ہے. اگر پاکستانی اور انڈین ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی پیئنگ فار لیس دین انٹرنیشنل کلائنٹس. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے کیا وہ ایک بزنس کلائنٹ ہے یا پھر وہ کریٹر کلائنٹ ہے. اگر آپ کا کلائنٹ ایک بزنس ہے تو دے کین پے یو فار مور دین کریٹرس. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ایک کریٹر ایسا ہے جس کے بہت زیادہ سبسکرائبرس ہیں تو یو آر obviously going to charge him more. اینڈ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو دماغ میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹ میں آپ کی محنت کتنی زیادہ جا رہی ہے. اگر آپ کی محنت زیادہ جا رہی ہے تو چارج دیم مور. اینڈ فائنلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو آپ کی وجہ سے ریٹرن اور انویسٹمنٹ کتنا آ رہا ہے. اسے آپ کو بیلنس رکھنا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا کلائنٹ آپ کے اندر بہت کم انویسٹ کر رہا ہو لیکن اسے ریٹرن میں بہت زیادہ پیسے آ رہے ہوں, یا پھر اگر آپ کا کلائنٹ آپ کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے لیکن آپ انہیں ریٹرن نہیں لا کے دے رہے اس پیسے کا تو دے آر obviously going to fire you. 5واں سوال, پورٹ فولیو کیسے بنائیں. پورٹ فولیو بنانے کے بہت سے طریقے ہیں, بس لوگ آپ کو منجن بیچنے کے لیے کہتے ہیں انسٹاگرام پر آ کر کے ڈرائیو ایک اچھا پورٹ فولیو نہیں ہے, لیکن آئی ہیو سین اے لاٹ آف ایڈیٹرز جو کہ ڈرائیو پر ایک اچھا پورٹ فولیو بنا لیتے ہیں. جسٹ ریممبر کہ آپ کا جو ڈرائیو کا پورٹ فولیو, بائی دا وے فار دوز پیپل ہو ڈونٹ نو کہ ڈرائیو پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے, گوگل ڈرائیو کے اوپر آپ اپنے سارے پروجیکٹس کو فولڈرز کے اندر مینیج کر کے کلائنٹ کو دکھاتے ہو. ڈرائیو از اے گڈ آپشن. اگر آپ بہت زیادہ یوٹیوب کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں تو آپ میری طرح وائی ٹی جابس کے اوپر بھی اپنا ایک پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں. اس میں آٹومیٹکلی آپ جو بھی کام کریں گے اپنے کلائنٹ کے ساتھ وہ آپ کے انالیٹکس وغیرہ بھی وہاں پر شو کرتا رہتا ہے. آپ وہاں پر ہی اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کا ریویو بھی لے سکتے ہیں, وہاں پر ہی دکھاتا رہے گا, وہ خود ہی آٹومیٹکلی جنریٹ کر کے بتائے گا آپ کے پوٹینشیل کلائنٹس کو کہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر کتنے ویوز ہیں, کتنے لائکس ہیں, اینڈ دیٹ آل. اس کے علاوہ ووڈ آئی ریکمینڈ کہ آپ لوگ اپنی ایک ویب سائٹ بنائیں. پہلے تو میں سوچتا تھا کہ نہیں بنانی چاہیے بیکاز اٹ واز کوائٹ ایکسپینسو, لیکن اب اگر آپ کی ایک کینوا سبسکرپشن ہے $20 کی ہوتی ہے وہ, اور اگر آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے دیر از اے ویری ویری ہائی چانس کہ آپ کے پاس ایک کینوا سبسکرپشن ہو تو آپ کینوا کے اوپر فری فار لائف ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. کویشچن نمبر 6, کلائنٹ اوور ویلم کرے تو کیا کریں. ناؤ یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اسپیشلی بگنرس کے ساتھ جو کہ اپنی جو سروسز ہیں انہیں بہت سستے میں دے رہے ہوتے ہیں. وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کافی برے کلائنٹس کے ساتھ پھنس جاتے ہیں. کافی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک کلائنٹ کو بہت زیادہ محنت کر کے دے رہے ہوتے ہیں لیکن یو فیل ایز اف دیٹ کلائنٹ ڈز ناٹ ریسپیکٹ یو, دیٹ کلائنٹ گیوز یو اے لاٹ آف ریویژنز, دیٹ کلائنٹ ڈزنٹ ریسپیکٹ یو اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. تو آپ کلائنٹ کو ایک میسج کریں, آپ کلائنٹ کو بتائیں کہ آئی ایم فیلنگ برنڈ آؤٹ اینڈ یہ وہ, اور آئی فیل ایز ایف کہ وی ہیو بین ورکنگ فار اے لانگ ٹائم. کیپنگ مائی اسکیجول ان مائنڈ آئی بلیو کہ آئی کین ناٹ کنٹینیو پرووائڈنگ یو دا کوالٹی یو اینڈ آئی آر ایمنگ فار, اور اس کی وجہ سے یو ہیو 2 آپشنس. اینڈ ریممبر یہ آپ نے 2 آپشن صرف اور صرف تب دینی ہے جب آپ اس کلائنٹ سے بالکل تھک گئے ہو, آپ نے کہا کہ بس اس کلائنٹ کو دفع کرو, تو آپ نے اسے 2 آپشنس دینی ہے. پہلی آپشن تو یہ ہے کہ بھائی جان پے بڑھا دو میری, سمپل. اگر وہ آپ کو بہت زیادہ اوور ویلم کر رہا ہے تو آپ اسے دوسری آپشن یہ بھی دے سکتے ہو کہ بھائی بس یا تو میرے پیسے بڑھا دو یا مجھے ٹاٹا بائی بائی کر دو. ناؤ آپ لوگوں کو ویسے تو یہ لگ رہا ہوگا کہ اپنے آپ کو فائر کرا لیں, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے ایک ایگزامپل کے ساتھ. It is far worse working for a client that pays more لیکن uses all of your energy rather than editing for a bunch of clients who pay accumulated the same. 7واں سوال, what specs should I have in my device? Now I believe کہ you are referring to your computer یا laptop for video editing. Now اس میں کیا ہے, بیسک چیز ہے. اگر آپ ایک لیپ ٹاپ لے رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ کیا وہ ایک گیمنگ لیپ ٹاپ ہے. اگر وہ ایک گیمنگ لیپ ٹاپ ہے اس کے اوپر گیمز ایزیلی چل جاتی ہیں تو سمپل بات ہے ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز بھی چل جائیں گے. اب بیسک بال پارک کہ میں کہوں گا کہ اس ایریا کے اچھے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی ایسا گیمنگ لیپ ٹاپ دیکھیں جس کے اندر کوئی بھی انویڈیا یا رائزن کا 8 سال سے کم پرانا گرافکس کارڈ لگاؤ, آرام سے اس کے اندر ایڈیٹنگ ہو جائے گی. اینڈ سیم گوز فار پی سی. اگر ایک اچھی اسٹوریج والا پی سی ہے جو کہ آپ کو اسپیکس دیتا ہو ایک اچھے نارمل گیمنگ پی سی جیسی, تو بہت آسانی سے آنکھیں بند کر کے آپ اسے لے سکتے ہیں, لیکن ڈونٹ کوٹ مائی ورڈس. اگلا سوال ہے, وٹ شوڈ آئی ڈو وین آئی فیل برنڈ آؤٹ اور ناٹ امپروونگ. اچھا, ناٹ امپروونگ کا تو سمپل سی بات ہے, اگر اف یو ہیو دا ٹائم تو آپ, میں نے پہلے بھی یہ بات بہت مرتبہ بتائی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ امپروو نہیں کر رہے ایڈیٹنگ تو ایک
अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, जिसमें जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उस तरह रिकॉर्ड करें, और उस वीडियो को एक मरतबा एडिट करें, फिर अगले दिन फिर से एडिट करें, फिर अगले दिन फिर से एडिट करें। और एक ही वीडियो को जब आप बार बार एडिट करते रहेंगे ना, आपका माइंड आपको फोर्स करेगा कि हर बार आप कुछ नया ट्राई करें। और जब आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो आप नए स्टाइल सीखेंगे, नए ट्यूटोरियल्स को यूट्यूब पर जाकर सीखेंगे, क्योंकि आप कहेंगे अब मैंने ये करना है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे करूं, तो फिर आप यूट्यूब पर जाके ऑब्वियसली उसका ट्यूटोरियल देखेंगे। तो इस वजह से आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जहाँ तक बात है बर्न आउट की, तो वही वाली बात हो गई है, यू कैन टेक अ ब्रेक। अगर आप एक टीनेजर हैं, आपने अपने बीवी बच्चों को नहीं संभालना, आपने अपने पेरेंट्स को नहीं संभालना, तो आप एक ब्रेक भी ले सकते हैं इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू डू सो। अगला सवाल है, हाउ डू आई स्केल आफ्टर रीचिंग द मैक्स अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स आई कैन हैंडल। नाउ दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, और वो ये है कि आपके बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हो गए, आपसे हैंडल नहीं हो रहे। तो इसकी सिंपल बात ये है कि आप अपनी एक एडिटिंग एजेंसी बना लें। नाउ मेरी खुद भी एक एडिटिंग एजेंसी है, दैट वर्क्स अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम। वो बात यह है कि व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल हैव एन एडिटिंग एजेंसी और वो साथ साथ अपना काम आउटसोर्स कर रहे होते हैं, तो दे नेवर टेल द क्लाइंट कि आपका काम आउटसोर्स हो रहा है। दे मेक द क्लाइंट बिलीव एज इफ कि एक ही बंदा है जो उनकी वीडियो एडिट कर रहा है और वो है आप। आपने कभी भी क्लाइंट के साथ ये नहीं करना, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि क्लाइंट मुझे छोड़ देगा जब उसे पता चलेगा कि मैं तो एजेंसी चला रहा हूँ और दूसरे लोगों से एडिट करा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली फॉर क्लाइंट्स एक अच्छी बात होती है, उन्हें पता चलता है कि वो एक प्रोफेशनल बंदे के साथ काम कर रहे हैं और एक बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं। नाउ व्हाट आई लाइक टू डू विद माई एजेंसी, वो ये है कि मैं क्लाइंट को बताता हूँ कि एक फलाने नाम का बंदा है, वो आपका एडिटर है, और मैं उन्हें उनका सैम्पल देता हूँ एडिटर का, और उन्हें बताता हूँ कि अब ये सैम्पल जिसका मैंने आपको भेजा है यही बंदा आपका एडिटर रहेगा, ताकि क्लाइंट को भी एक सिक्योरिटी मिली रहे कि जो मेरी एडिटिंग का स्टाइल है वो बदली ना जाए, मेरी एडिटिंग की क्वालिटी बदली ना जाए, कभी अच्छी हो गई कभी बुरी हो गई, क्योंकि एक ही बंदा एडिट कर रहा है। और हाँ, अगर आप लोग मेरी एजेंसी से कोई भी सर्विस चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस एट likesmithmedia@gmail.com। यहाँ पर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, ये सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप एक बिगिनर एडिटर हैं एंड यू हैवंट गॉटन योर फर्स्ट क्लाइंट, तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे करना है।